अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर फ़रा और मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने जब अपनी पिछली वीडियो पोस्ट की अपने इंस्टाग्राम पे जो कि पैसिफायर के बारे में थी, तो वहाँ बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए थंब सकिंग के बारे में। इससे मुझे आइडिया हुआ कि थंब सकिंग आप लोगों का कितना मेजर कंसर्न है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि थंब सकिंग क्या है, क्यों होता है और कब आपने इसको रोकना है। आपको पता है कि जब आपका बच्चा एक न्यू बॉर्न आपकी गोद में आता है, वो रोता है, तो नेचुरली आप उसको सूद करते हैं। सूद करने के लिए आप उसको हिलाते हैं, जुलाते हैं, लोरी सुनाते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। यही बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 मंथ्स को क्रॉस करता है, तो ये सेल्फ सूदिंग के और तरीके सीख लेता है। सकिंग एक नेचुरली इननेट यानी पैदाइशी तौर पे सेल्फ सूदिंग बिहेवियर है जो बच्चे माँ के पेट से सीख कर आते हैं। बच्चे इसको नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी वो सिर्फ सक करके अपने आप को सूद करते हैं। कई दफ़ा वो इस सकिंग के लिए अपनी उंगली या अंगूठा इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वाली सेल्फ सूदिंग या थंब सकिंग वो बुरी चीज़ नहीं है। ये तो एक अच्छी चीज़ हुई कि आपको इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ रही और आपका बच्चा खुद को सेल्फ सूद कर रहा है। अगर आपका बच्चा 12 महीने से कम उम्र है, तो आप उसको जेंटली गाइड करना शुरू कर देंगे कि तकरीबन 18 महीने की उम्र पे जाकर वो इस आदत को कम करना शुरू करे। अगर आप नहीं भी करेंगे तो बहुत सारे बच्चे, मोर देन हाफ ऑफ द किड्स, खुद ब खुद 2 साल की उम्र पे इसमें 60% तक कमी ले आते हैं और 4 साल की उम्र तक इसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अगर आपका बच्चा 1 साल से कम उम्र है और आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो जो फैक्टर्स इसकी प्रोलॉन्ग्ड होने से, इस आदत के प्रोलॉन्ग्ड होने को रोकेंगे, वो है लंबे टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग, यानी 1 साल से ज़्यादा उम्र तक बच्चे को माँ का दूध पिलाते रहें। अगर बच्चा बॉटल फेड है तो याद रखें, थंब सकिंग बच्चों को 2 साल से ऊपर बॉटल फीड बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। तीसरी चीज़, जब बच्चे की ग्रास्प आने लगे, यानी वो अपनी हथेली में चीज़ों को पकड़ने लगे, तो और सेल्फ सूदिंग बिहेवियर्स को इंट्रोड्यूस कराएं। मिसाल के तौर पर एक प्लशी टॉय या एक सॉफ्ट ब्लैंकेट बार बार बच्चे के हाथ में दें ताकि बच्चा उसको थाम सके। स्पेशली किस टाइम पे? जिस टाइम पे बच्चे थंब सकिंग की कोशिश करते हैं। एक बात जो मुझे शुरू में ही बता देनी चाहिए थी कि सेल्फ सूदिंग बिहेवियर्स, कोई भी इंसान या बच्चा अपने आप को सूद कब करेगा? जब वो किसी परेशानी में होगा या स्ट्रेस में होगा, जब उसको नींद आई होगी, जब उसको भूख लगी होगी, या जब उसको अपने आसपास की कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही होगी, तो अपने आप को रेगुलेट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कोई ऐसी हरकत करेगा या सेल्फ सूद करेगा। ऐसे तमाम क्यूज़, यानी जैसे ही बच्चा खुद को सेल्फ सूद करने लगे, तो तकरीबन साल के बच्चे को आप ऑल्टरनेटिव सेल्फ सूदिंग बिहेवियर सिखाएं। जब बच्चा 12 महीने से आगे की तरफ चला जाए, तो फिर उस सूरत में आप ख़ुद इसमें इंटरवीन करें जेंटली। यानी आप बच्चे की पीठ को सहला सकते हैं, हाथों पैरों को मसल सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 2 इयर्स या उससे बियॉन्ड होने लगा है और आपकी बात को अच्छे से समझने लगा है, तो उस सूरत में जैसे ही बच्चा इस आदत की तरफ जाएगा, आप फ़ौरन बच्चे के साथ जाकर बैठ जाएं, उसको अपने साथ लगाएं। जो अंगूठा या उंगली उसने अपने मुंह में दी हुई थी, उसको आप निकालें और उसको अपने साथ जो है वो लगाकर हग करें। कमर को सहलाएं, हाथों पैरों को सहलाएं। अपने पास रेडिली अवेलेबल कलरिंग बुक्स रखें, जिसमें जो आप फ़ौरन बच्चे को पकड़ाएं, ताकि बच्चे का जो हाथ सकिंग के लिए यूज़ हो रहा था वो उसमें मसरूफ़ हो जाए, कलरिंग में या किसी और फिज़िकल एक्टिविटी में। और तीसरी चीज़ ये कि आप उसको स्टोरी सुना सकते हैं, पोएम सुना सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। सिर्फ ये कह देना कि अंगूठा मत चूसो, लेकिन उसको सूद करने के और तरीके ना तो सिखाना और ना उसको प्रैक्टिकली करके दिखाना कि सूदिंग और भी बहुत से तरीक़ों से हो सकती है, इफ़ेक्टिव तरीका नहीं है। आपने रिवॉर्ड करना है अच्छे बिहेवियर को, यानी जब बच्चा समझदार हो जाएगा, वो लॉन्गर स्ट्रेच ऑफ टाइम बग़ैर अंगूठा चूसे गुजार लेगा और अच्छे से गुजार लेगा, तो उस सूरत में आप उसको स्टार देंगे, यानी उस बिहेवियर को रिवॉर्ड करेंगे, उसको इनाम देंगे, उसको इनकरेज करेंगे कि और उसको समझाएंगे भी। अब बहुत सारी और भी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जो बच्चों को सूद करने के लिए यूज़ हो सकती हैं। अगर बच्चा छोटा है तो आप उसको स्वाडल करके सूद कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसा नहीं भी करेंगे तो मोर देन 60% ऑफ किड्स खुद से ही इस आदत को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन 3 ऐसी बातें हैं जिनके होने की सूरत में आपको जल्दी इंटरवीन करना पड़ सकता है, यानी आपको 2 साल का भी इंतज़ार उस सूरत में नहीं करना और जल्दी आदत को छुड़वाने की तरफ बढ़ना शुरू कर देना है।
اگر آپ کے بچے کے دانت آ رہے ہیں اور دانت آگے کی طرف نکل رہے ہیں، یعنی انٹیریئر بائٹ آ رہی ہے، جو کہ میں یہ پکچر لگا دوں گی، اس میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. اگر انٹیریئر بائٹ آنا شروع ہو گئی ہے، آپ منہ کھول کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ تالو اوپر کی طرف جا رہا ہے، یعنی دوسرے بچوں سے اس کا تالو ذرا اونچا لگنا شروع ہو گیا ہے. یا دوسری صورت میں جو انگوٹھا یا انگلی بچہ مستقل چوس رہا ہے، اس کی رنگت میں تبدیلی آ رہی ہے، یا وہاں پہ سخت نشان بن رہا ہے، یا پھر وہاں سے پانی رس رہا ہے، یا انفیکشن ہو رہا ہے، یا مستقل کھجلی ہو رہی ہے اس صورت میں. یا تیسری صورت سوشل فیکٹرز ہیں. سوشل فیکٹرز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بچہ نرسری جانے لگا ہے، مونٹیسری جانے لگا ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ ہی از بینگ پکڈ اپ، یا اس کو بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے. ان سیٹنگز میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اتنا بڑا ہو گیا ہے، انگوٹھا چوس رہا ہے. یا فیملی گیدرنگز ہیں اور وہاں ریپیٹڈلی بہت سارے لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں اور بچہ اس سے امبیرس ہوتا ہے. اس صورت میں بھی آپ نے جلدی انٹروین کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ انٹروینشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو کہنا شروع کر دیں کہ یہ نہیں کرنا. نہیں، آپ یہ تو دیکھیں ایک سیلف ریگولیٹری یا سیلف سودنگ بیہیویئر ہے نا، تو آپ نے بچے کو اور سیلف سودنگ بیہیویئر سکھانے ہیں. اگر بچہ 5 سال سے اوپر کا ہے تو آپ اس کو بریدنگ ٹیکنیک بھی سکھا سکتے ہیں. بریدنگ ٹیکنیک کا مطلب یہ ہے کہ اسمیل دا فلاور، بلو دا کینڈل، اسمیل دا فلاور، بلو دا کینڈل. سانس اندر کی طرف لو، منہ سے سانس کو باہر کی طرف نکالو. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بچے کو بتا سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کو ارج فیل ہو تو آپ زبانی بھی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ موم یا ماں یا امی، میں اپسیٹ فیل کر رہا ہوں، یا میں پریشان فیل کر رہا ہوں. یا اور تیسری چیز یہ کہ بچے کو سکھائیں کہ اپنے آپ کو کئی دفعہ سوتھ کرنے کے لیے یا ریلیکس کرنے کے لیے بچے اکیلے کسی کوائٹ کارنر میں بھی جا کے چند منٹ کے لیے بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن جو اکثر مائیں پوچھتی ہیں کہ کیا آپ کوئی ایسی چیز بتا دیں جو ہم اس کی انگلی پہ لگائیں اور یہ اس سے چھوڑ دے سک کرنا اپنے تھم کو یا فنگر کو. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایسی چیزیں افیکٹو ہوتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں اکیلے افیکٹو ہونا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، اور اس میں ریلیپس بہت ہوتا ہے. یعنی کچھ ٹائم کے بعد ہی بچے نے سود تو کرنا ہی ہوتا ہے تو وہ دوبارہ اس عادت پہ آ جاتا ہے. تو یہ جو باقی میں نے آپ کو بتائی ہیں آلٹرنیٹیو سودنگ بیہیویئرس، یہ سیکھنے بچے کے لیے اور یہ سکھانے آپ کے لیے بھی بہت. تو کٹ شارٹ سٹوری یہ ہے کہ اگر آپ کا بچہ تھم سک کر رہا ہے تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا. 2 ایئرس تک اگر کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے تو آپ نے اس کو جانے دینا ہے. اس کے بعد آپ نے جنٹل گائیڈنس سٹارٹ کرنی ہے، بچے کو آلٹرنیٹیو سودنگ بیہیویئر سکھانے ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ یہ میک شور کرنا ہے کہ کوئی ایسا اسٹریسفل یا ٹریگرنگ ایونٹ ہر دفعہ آپ نے ڈگ آؤٹ کرنا ہے، پوچھنا ہے. ایز اے ڈاکٹر آپ نے پوچھنا ہے، ایز اے پیشنٹ، ایز اے مدر آپ نے بتانا ہے کوئی ایسی ایموشنل یا اسٹریسفل سچویشن تو نہیں جس کی وجہ سے بچے کو بار بار اس بیہیویئر کی طرف واپس جانا پڑتا ہے یا سیلف سوتھ کرنا پڑتا ہے. I am hopeful that this video will help you in getting rid of this habit if it's hurting you or your child in any capacity or form. Thank you.